So lang ko nga makita sa mga tao nga unsa jud among kahimtang. Lisente ra kay ko ana. Limpyo akong mga ato sa akong giingon nga limpyo ra jud akong panamit nga mogawas akong panimalay pero loyo ni ana mo ni among gisagubang giatubang nga problema. Sa una sir, kompleto pa na among salog. Dahil may tigtulugan pagod. Pero muulan, tingalan lang dyan yung mata lang dyan mama kang basa ang likod. Kanang among balay, murara siya, gi-stackan na lang balay. Wala may rason nga mga limpyo kay lapok mo kayo. One family, one professional sa estudyante, gabay sa kalampusan. Hello everyone, once again I am Ed, maasensong vlogger ninyo, and today let me introduce you Sir Ariel John Elick, one of the One Family, One Professional. Sa mga wala kabalo siya katong nag-post sa social media kabahin sa iyang sitwasyon. Sir Ariel, unsa may reason nga namang nag-post ka inato sa imong Facebook post? Ang reason behind na dyan ato sir kay mag-post lang, anak. Like, wala lagot. Kanang post lang, anak. Kay gusto lang ko ba nga inoon, gusto lang ko nga makita sa mga tao nga unsa jud among kahimtang. Despite sa paggawas-gawas na ko kay pangi ko sir kanang inigbugawas ko kanang dili pod kanang makaingon ang mga tao ba ay nana din kahimtang ni dila na pa. Like disente ra kay ko ana. Limpyo akong mga ato sa akong giingon nga limpyo ra jud akong panamit nga mogawas akong panimalay pero loyo ni ana mo ni among gisagubang giatubang nga mga problema. So mahulog nga ang social media platforms mo imong pagawasan sir. Right. Ana jud sir. Kay kanang like do namo ko ka istoryahan daghan ka istoryahan pero lahi effort ng feeling nga mag-post ba nga makita nimo ang mga comments sa tanan nga may makapadasig pod nga mo poy makaunahon na nimo nga ay sakto ba dahil lami nindot nga ningkamot kay taga ng mga tao nga atong gali sir nga paglanton ako sa mga comments very inspiring kayo like i-push jud ka ba nga badayon lang ana kay ako kaila sa uban ana do nanay ko kayo nga mga tao dito nga nag shared post pero I am so very grateful ato kay iskan nato ba dili mo ko expect pud nga mo viral to siya sir. Actually sa imong post manggot daghan jud makarelate ana lagi kay na to mga grantees sa of One Family, One Professional, makarelate sila sa imong hintang nga nung naa sila dinha kay pareha sa imo unsay daily routine mo kadto as a student sugod pa lang elementary dito na yung project Gustavo sir dayon kanang kuan ba mainig mata grabe kailangan na mamatag early kay sagop pa atong tubod kay basta sayo sa buntag taob jud na wala pa may kuryente. So kay bali ang musog ana na bato ra jud nga kanang mga dagko nga bato balik dira na mo idira na mo itak. Unsa man imong pagtuon kanang mag-eskwela ka? Lampara ra sir. Like nara may lamparilya bang kanang wala na bitong pabilo nga dagkutan na ikas sila katong botelya. Diyo sa man po nimo like makatulog ba kag tarong like tanang komportable ba ka sa imo ang kahimtang nga tingon ana imo pa ganing gi-highlight nga kung unsa ka presentable sa gawas is opposite siya sa sulod sa inyo ang paningkot, di ba? Sa una sir, kompleto pa na among salog. Dahil may tigtulugan pagod. Pero muulan, tingalan lang dyan yung mata lang dyan mama kang basa among likod mo, saka ang tubig ba? Eh, ubos among kayo among kanang amo ang kawayan nga gisalog. So, muulan kay kusog, mabasa yung mong likod. Kanang dalit na ba wala pawan mo kay sa tubig. So, mo to nga, nihangyo na dyan mga dili na nandang magdaan sa di na po kami mataha kay close related ra ba like mahulong na po nga relatives na mo kay akong ate yala ra man pong binalayo so kaning yung gipuy-an karon inyo ani dili sir like nakitulog lang like dili lang mi matulog karon nga among kayumtang like mama igo na magtigamo dayon ang pagkaon dalon ra ana sir anang tira ana igo na dira ni mga on man kaon gasan ana ra kanang among balay murara siya gi-stackan na lang ba wala may rason nga mga limpyo kay lapok mo kayo ang amalan jud nga among mga gamit dili mabuling mabasaan sa inyong mag-igsuon pila mo kabuok duara sir duaram so ang isa asa naman karon pasyo Davao eskwela po Japon gatrabaho na trabaho ana siya duha ka anak dali ug naay mga meeting sa school ako gapoy mo represent sa ate tol Davao kay trabaho lagi siya idala siya nga amo so nagdako ka nga imong mamalay mama lang jud nga nagstand as mothers father sa mua believe po ko sa akong mama kay miss kang hinanap that's right sa among kinabuhi never mi nakasulay nga ang pangagan miya na wala grabe ka palanggan ako inahan din grabe ka hardworking di may muyo like trabaho na asa ano bisan gamay lang sweldo sir any amount sweldo trabaho gyud na siya para dan jud mabuhi basta kay makasugat good like so sa imong pag-eskwela katong sa first sem katong wala pa ka kasulod sa UPOP unsa ka lisod nga walay scholarship
lisod jud siya sir, like grabe lisod jud siya, like usaon nimo pag kay ato kuratan ko kay I am very gastador nga pagkatao. So tell you honest lang sir, but as far ko like ako ang una-una ba nga, like ako una-unaon nga tato like daka pang naay kwarta siguro na kwarta may abot ana mo tang lisod kay jud sir kadaptang mga ko sa kuno like kayo wala po kayo mga kwarta wala ko kwarta yel ana dito like unsaon nako unsaon man ako ni pag-survive lisod kay kinabuhi sir or din. So ang kwarta nga madawat nimo sa POF makasustain gyud sa mga needs nimo po. Yes sir, og akong mga allowances kay ato lagi narampod akong partner ko mo provide, so og mga allowances niyara ko mga iyo din kani siya nga kanang sa kwarta sa OFO kana sa boarding house gas pagkaon na. So unsa imong mga pangandoy karon syempre sa inani na to kahimtang di ba nga nahamang gyud tay mga pangandoy nga gusto, unsa imong first nga gusto nimo buhaton makatrabaho mo graduate ka makatrabaho ka, unsa imong first nimong buhaton kung nana kay kwarta? Mo gabalay jud ko sir sa gamay lang, like kanang matulgan lang jud ba namo nga dili bahaon kanang dili lang kanang dili na kay mubok ka na sir good bali ana do kay gusto na ko nga mababalay balag gamay ra kayo like naray abukan na pantawan naaray kanang katulgan as long as mahilo na ko mama mahilo na min duwa din ala na ko problema na sir din the rest kung naa pa man gali mga opportunidad niya maabot like makatrabaho ko puhon aside sa balay dagan ako karo kaya kanabi ako mama like sa jud ako ang i-priority kay sa tanan nga naagi anak ko sa akong kinabuhi siya ra jud nag-stand as a father of mother sa mga nati. So mo na nga murag tanan akong kahago ug puhon buligan ko sa Ginoo dira niya ra jud ako yapak. Actually sir kana bitong dawat niyo kana sa one family one professional nga kanang kwarta. Sige na jud ko ingon sa akong mama nga ma kaning gamay aning kwarta kay nanap mi lubigon na palit, so amo tay siya pagabas kay ato lagi dili man mosugot ang tag-iya sa yuta good nga nga alis dan ang pa-repair mong balay miskan inana nagugad ako dili man siya mosugot sir mo na nga yung ngita ba mi still searching og asa nga yuta nimo balay kay basin pon og maka dawat manggali ko puhon kay dili na pud nako iapag tanan sa balay, at least na lang man na ako'y makuha sa OFO ba nga pinagi sa OFO makahatag lagi ko para sa mong balay nga makatulog na jud mig sakto nga na jud mig daanan na sakto sa kadit jud lalim sir nga matulog nga dili comfortable like nakayong naon but if muulan ana akong masulti sa very hardworking governor diri sa Misamis Occidental nga Gov. I am beyond grateful sa imo ang natabang sa imo ang mga programa nga imong ginapaabot sa mga kabatan-unan nga willing mo-eskwela o willing mahuman sa pag-eskwela. Thank you nga sa imong initiative nga puhon 5 years, 10 years from now nga makasinati ang matag pamilya nga naa sila professional puhon nga if molampo sa kinabuhi o maharuhay sa kinabuhi. Thank you Gov kay ikaw nag-stand as a good example sa kabataan, as a good example sa Misamis nga truly nga ang giingon jud nga Misamis magpuyong malinawon malambuon og malipayon is na-capture jud siya nga nanindot ba nga nasulod jud dira bitaw sir nga nasulod jud dira nga ang programa nga para jud sa tanang katawan sa Misamis nga magpuyong malinawon magpuyong malambuon og malipayon kay di man ta malipayon if kung dili ta professional puhon dili ta malipayon og dili man ta mamalipayon og dili ta makalampos puhon mo nang Gov. Dagan kayong salamat inubanan sa likod ani nga sa Asenso Party List, likod aning Asenso Party List ani nga mga programa sa One Family One Professional. Dagan kayong salamat Gov. Unta dagan pang mga bata, dagan pang mga Misamis nun ang matabangan nga sa diin ang mga less fortunate. Tagaan gyud sila og higayon nga makaw mag-eskwela nga makahatag og kanang kaharuhay pud silang pamilya nga kita sa kanunay sa nang ginabuhi mo senso jud ta po. Puhon ang inyo ara jong ma-expect nga ug unsa ko puhon or 5 years from now, 10 years from now pinaagyan ng tabang sa OFO og buligan sa kaitas-an no nga nana jud may matawag puhon nga attorney no nga lami ka sa feeling nga makahuman nga pinaagi sa tabang sa mga tao, pinagi sa tabang sa kanabtong nagdumala sa ato ang dakbayan nga grabe nga mo kanto ba lampos jud ka nga dili
dili hindrance ang kapoblasyon kay may mga tawo nga willing mo tabang. So gov ay kabalaka kay kanay imong programa pohon mahimo lagi kung attorney kauban nimo no parehas nimo pohon. So no, malipay kay mi maminaw ana as well kung makabalo si Governor ana sa imong plano, sa imong gusto nga na siya'y usa ka scholar nga mapahumag eskwela, mahimong abogado pohon. And no, once again, this is Sir Ariel John Elic Kalunsag, usa sa mga grantee sa One Family, One Professional. And again, I am Ed, ang inyong maasensong vlogger for today. And I'll see you on to my next vlog. One family, one professional sa estudyante, gabay sa kalampusan.